Oh, lihat teman-teman, ada banyak mainan. Wadidaw, mari kita kumpulkan satu persatu. Wah, let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil derek. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pembersih salju. Wih, keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada beko eskavator, teman. Keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada motor balap. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam tangga. Keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk molen. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil jeep. Widih, keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk sampah. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk molen. Keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki. Wih, mantap. Wow, lihat teman-teman, di sini ada wheel loader. Ih, keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada dump truck. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil box. Wih, keren. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil tangki. Mantap. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Ih, keren. Wah, satu lagi teman. Lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam. Mantap. Wah, sudah habis semua. Kita menemukan mainannya teman-teman. Sudah kita kumpulkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.